ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ तो हे गाइस जय जगन्नाथ देखि पारते आपण माने सेही लोकेशन को पळि आइछ जोठी ना थरे मासे 2 मास तळे आस्तिलु तो किछि जणा पड़ नथला कि सेही बळा करदु जणा पड़तला से मन नथला हम जान नथलु आज गोटे राजा न्यू खोली जी गोटे चैनल खोलछि से तू गोटे वीडियो पड़े बोली मत डाकी नै गई आइछि तो मु ता से आइछि से आज से जाडा हम एक्सप्लोर करबा एक्सप्लोर करबा भाई एते की खुशी लागिला भाई आछंती हम सामने टे साहस करी बाहर अछि बाबन एई बाबन भाई वर्तमान में बाहर थिला बाहर आइछि तो देखिबा आज होची गुरुवार पूर्णमी रे एक्सप्लोर होबा को जाउची बुझिला चलंतु देरी न करी पुणी से जगह को देखिया कोन एक्सप्लोर तो हमें शीत दिन टाइम में आछलु एबे खरा दिन तो आसंतु देखिया एबे कोन अछि हमने जाउ सेही घर देखि पाछे हम जाउ सेही घर हम किछिटा नेगेटिव फील करथि किछि माने बहुत ना सुबेनु इतना मु अछि आ मु थोड़े भी एक्सप्लोर करी काहे ना हमर तो भाई ऑटोमेटिक वीडियो ही बंद हे होला ना हम एई जाउ आस्तिला पर मो मोबाइल वीडियो बंद हे रह जा टिके रह जे सब देखि ओडे भला भला होला तो पड़े पड़े के भला इतनी भला फासी लगे आम जो कही गछ तो गछ ये सामने देख दियो भीतर को जीवा को साहस पाउनी बाहर अच्छे बाहर एक्सप्लोर करछु भीतर जीवा को भीतर जिमु टेंशन नहीं तो आसीचु सेडी आइजु टी भय करछि ए गछ को देखि जीवा से जो बर अच्छा जोडी मरथिला फासी दे रिसेंट घटना मो एबे मरनातला गोटे जियो सुन भीतर को चल एंट्री करिया बायना आस गाइस पूरा खतरनाक माने पूरा अलगा प्रकार लागे जीवा पई भी बहुत डर लागो छी जाना एडी मारी जोर करे ना दे कैमरा दे मत रॉड मारना मो कथा मान पड़िया याद पड़िया सुबेंदु आसा तो मन्ना करदी मत सुन ठीक रो पास कोला मैं नीचे देखिছি रॉड मान ना छेड़ जम्मा दे पलिया रॉड मान ना मु तुम मन्ना करछि ना मत चुप हां सुबेंदु ना फाइट करना आछे सुबेंदु चुप तो गाइस देखि परथु सेही हम जाइथिलु तो सेटोटे के ओटे पास कला देखो रो चुप मु देखिछि सुबेंदु बाबन चुप रो से देख फांका रे कौन फांका रे साइड को जस्ट फांका रे खोला कौन तो गाइस सेडी गोटे की पास कला से पुटो मुंडो चुप सुन कथाटा सुन मु आई तानी भाई तो सुन मो तो डालछि घर भाई हम डरी गले घर भीतर भाई बाबूजी की गाइस चल ना सुन मो को तू जा मु तो फोन सुन एटा मिछ कथा नुओ एटा कैमरा रे रिकॉर्ड भी अछि भाई मो रिमोट ताको मो भले पिला मो करछि हां देख भाई मो देखला डरी पूरा थाने आइ है मो कथा
ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ପୂନମରେ ଆସ ନା ତମେ କାହିଁ ମୋ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ହିରୋ ଟାଙ୍କୁ ପୂନମ ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା ତମେ ଦେଖେ ବାସୁଣ୍ଡେ କରୁ ପାଟି କର ନା ଗଲା ଏଇ ସାଇଡରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସ ତ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ চুপ চুপ পাস কর ଏପଟେ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଖଡଖଡ କରୁଛୁ ନଣ୍ଡା ଜମା ଯିବୁନି ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆସିଥିଲା ଭାଇ ଏପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରୁଛି ଭାଇ ସେପଟେ ଗୋଟେ କିଏ ଗଲା କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ଲାଗିବ କାଚୁଟା କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବନ୍ଦ କରନି ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଟିକେ ଜୁମ করে ସିଏ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ତ ଗାଇସ୍ ସେପଟେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ମୋର ଭିଡିଓ জুম কর আসবি না ক্যামেরা বন্ধ করে ভালো ভিডিও তু ভালো ভিডিও চল কি গোটে সেটি ଅଛି କହିବନି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବା କହିବନି ଭାବନ କିଏ ସି ଆରେ ମୁଁ ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ରେ କଣ କହିବି ଆମେ ଆସିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ବି ଏମିତି ମାନେ କିଏ ବେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ନା ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସ ଟିକେ ର ଏପଟେ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଲ ତୁ ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିନି ଶୁଣନ୍ତୁ ହବନି ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ କି ଆବାଜ କରୁଛୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଏଇ ଘର ଭାଇ ଦେଖିଦିଅ ସକାଳ ଭିଡିଓ ଆସିନି ଗୋଟେ ସକାଳ
ଲାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶୁଣ ଆଉ ଭାଇ ବେଶୀ ସମୟ ନ କରିକି ସମୟ ଆମେ ଆଜି ନବାନି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟା ଆଉ ଆଜି ବେଶୀ ପଳେଇବା। ନବାନି। ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ମନା କରୁଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସ ନା ବୋଲି। ଆଉ ରୁହ ନା, ଆସ। ତଳକୁ ଆସ, ତଳକୁ ଆସ। Guys, ମନା କରୁଛି ନା, ଶୁଣ କ୍ଷମା ଜଣେଇ ଦେଇକି ଯା। କ୍ଷମା ଜଣେଇ ଦେଇକି ଯା। କ୍ଷମା ଜଣେଇ ଦେଇକି ଯା। କ୍ଷମା ଜଣେଇ ଦେଇକି ଯା ହେଲା ଭାଇ କ୍ଷମା ସମସ୍ତେ ଜଣେଇ ଦେଇକି ଯା। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ କେବେ ଆଗକୁ ଆସିବୁନୁ। ଆମେ ଆସିବାନି, ଜାଣିଦେଲୁ ତମେ କିଏ ଅଛ। ବାସ୍ ଆମେ ଜାଣିଦେଲୁ କହୁଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଏତିକି Guys, କ୍ଷମା କରିଦବା ଆଉ ଭିଡିଓ କରିବ। କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରୁଛୁ, ୟା ପରେ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆସିବ। ବାସ୍। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିହବନି, ଆଉ ଭିଡିଓ ହବନି। ଚାଲ ଚାଲ ତ ଆମେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇଲୁ ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନି। ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ମାରୁଛି। ତ ରାଜା କହିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହବନି। ତ ମୋର ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର। ତ ଗାଇସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁନ ଭଳିଆ ପିଲା ତା ରୁମ୍ ଏତେ ଡରିଛି ଯେ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏକରେ ହଉଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ମନା କରୁଛି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବି ମନା କରୁଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାଆନା, ସେ ମୋ କଥା ସେଠି ଆଉ କାଲି କଥା ହଁ, ହବା। ବୁଝୁଛି ତ ବନ୍ଦ କର।